waypoint. Enter. Menu. Waypoint. Waypoint. Enter. Scroll down. Enter. New waypoint. Up. Enter. Erase. Nya number sign mag-ilis. Dayon type o unsay imong ingan sa imong point. Letter A. ED lang ED. Nya exit. Exit na sad. Nya down. Balik. Ya enter. Dayon erase. Erase ng numero. Dayon number sign 80. Dayon exit. Dayon down. Dayon i-type ang coordinates, ang longitude, latitude. Enter. Kaya gustong i-type o na. Kaya dayon enter na sad kung mana. Kaya nag-link pa. Dayon balik, scroll down. I-save na. Enter. Exit. Tanawon og naaba na o nara. Okay na.